अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कुरान तो सुनते जाओ। आदल उसरी उसरन रब्बुना आलाका कदरन या इमाम الأنبياء أنت في माशा अल्लाह। الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات